او हाँ, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। कौन? आप पहले अपना तारुफ करा दीजिए। आपने फोन किया, कौन है आप? दोपहर बात नहीं की थी। क्या नाम आपका? अबू हंजला। तो आप फोन किए, पता नहीं आपको किसको फोन किया था आपने? हैं? पूछ रहे हैं कि तारुफ करा दे, आपको पता नहीं किसको फोन लगाया आपने? आपको भी तो मालूम होना चाहिए। नहीं तो नाम नंबर सेव नहीं किया ना। नहीं नहीं, ओहो, तो उस वक्त बात हुई थी तो मैंने सोचा बात हो, तो नाम मतलब जल्दी जैसे मेरा, क्या करने नाम होगा। आपका? हैं? क्या नाम आपका? अबू हंजला। अबू हंजला। हाँ। तो इसमें हसन, हसन रजा लिख के आता है। अभी कह रहे थे यार तो पहचाना नहीं, इस नहीं, वक्त लिख के कह रहा हूँ नाम आप। तो कुछ भी लिख के आता है, लेकिन आपका नाम हसन रजा है कि अबू हंजला है? अबू हंजला है। तो हसन रजा नाम आपका नहीं है। हो अबू हंजला है तो वो है, लेकिन हसन रजा भी है ना आपका नाम। हाँ, दो नाम है। हाँ, तो दोनों बोलो ना, क्यों तस्लीम नहीं कर रहे, छुपा रहे हैं कि एक को छुप दोनों छुपा रहे हैं? नहीं, छुपाने से क्या। मेरा नाम पता है आपको, कौन है वो? क्या नाम है आपका? नहीं मैं यही पता? तो पूछ रहा हूँ। नहीं पता है? मेरे पास जो नंबर सेव है वो तो अली असगर करके है। अली असगर हूँ मैं। हाँ, अच्छा, ठीक। वही नाम है। क्यों फोन किया था आपने? फोन में एक मरतबा तो आपका उन्होंने फोन नंबर दिया था, ये शमीम है कोई बिहार के। अच्छा जी। हाँ, फेसबुक पर कुछ पोस्ट वगैरह की थी एक साहिब ने, तो उनसे कुछ बात हुई तो उन्होंने नंबर दिया आपका अच्छा अच्छा अच्छा, फरमाए। कि बात करेंगे। हम्म बस यही है कि मतलब जो है इल्म गैब के ताल्लुक से भी वो न जाने कौन कैसी कैसी पोस्ट करता रहता है बंदा, तो मैंने क्या कहा अकीदा? आप अगर इतने ही है। इल्म गैब पर आपका अकीदा क्या है? मेरा अकीदा तो आप जानते ही हैं यार, मैं क्या बयान नहीं नहीं, करूं। आपका तो अलग अलग मसला है, सब इसमें बहुत तजाद है। तो आपका अकीदा क्या है इल्म गैब के मुताबिक? मेरा अकीदा तो आप जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, रब्बिल नहीं जाना मैंने, आलमीन। आपका अकीदा क्या है मैंने नहीं जाना। हाँ, मेरा अकीदा ये है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला की अता से इल्म गैब जानते हैं। अब आपका क्या अकीदा है? तो ये इल्म गैब जो अकीदा आपका है, तो बेहतर अजल से है, अजल से है, या फिर नबी अलैहि सल्लम की पैदाइश के बाद है, या कुरान की तकमील के बाद है? मैंने अपना अकीदा बयान कर दिया। नहीं नहीं, अब सुनो। बगैर असल तो ऐसा पूछरा है। मेरे सवाल का जवाब, आपका अकीदा क्या है? नहीं नहीं, देखो, अकीदा जो अपने बयान फरमाया असल। नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलता है। नहीं, अभी मुकम्मल इधर करना से ना। एक बात मुकम्मल हुई, उधर से एक बात। मेरी बात सुनो ना, नहीं इस तरह बातें ना करें, नहीं फिर फोन ना करें, क्योंकि आपका अकीदा नहीं अधूरा है, आपने अधूरा बात की, आपने अधूरी बात की। नहीं नहीं नहीं, मैंने अधूरा नहीं बयान किया। नहीं, अधूरी बात की ना मैंने अधूरी बात नहीं की है। आपने। नबी सल्लम के इल्म के बाद ना आपने कि मुझसे इल्म पूछा गैब। कि आपका देखो, मतलब जो है एक काम आप करें, आप 2 मिनट देखो। बोल रहे, मैं 2 मिनट बोलूँ, 2 मिनट आप बोल रहे। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ठीक है 2 मिनट, अभी दो मिनट बात करेंगे। हम्म पहले आपने ये कहा कि मतलब जो आपका क्या अकीदा है, मैंने बयान कर दिया कि ये है। अब ये वाली बात रही कि कब से है, क्या नहीं, ये बात बाद में है। आप अपना अकीदा बयान करें कि आपका क्या अकीदा है। ठीक है, बोलिए आपने। हाँ, बोलिए। आप बीच में बोलना मत है। ठीक। आपके जाल हक के अंदर आपके अहमद यार खान नईमी साहब ने हमारा अकीदा बयान किया है कि हमारे मुखालिफिन जो हैं नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इनकार करते हैं। ठीक है, जाल हक है, मुखालिफिन देवबंदी नबी हाँ, अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इनकार करते हैं। ठीक। ठीक है, ये लिखा है जो कह नहीं सकते कि नहीं झूठा है। अब मैंने आपके घर से हमारा अकीदा मैंने बयान कर दिया। अगर आप उसके खिलाफ कुछ कहेंगे तो आपको साबित कर, आपको ये कहना पड़ेगा कि आपके अहमद यार खान नईमी झूठे हैं। ठीक है, अब आपने जो नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब माना है, तो इल्म गैब कब से माना है? नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब ये जो है अज़ल से है, या पैदाइश के बाद है, या फिर कुरान पाक मुकम्मल होने के बाद है? कब से है, क्या अक़ीदा आपका है? आपने भी एक बात कही कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने ये बयान किया है, तो आप बखूबी जानते हैं, तो इसका मतलब आप ये इकरार कर रहे हैं कि आप इल्म गैब के मुनकिर हैं। आपके अहमद यार खान नईमी साहब, आपको वही मानना पड़ेगा जो आपने हासिल वो की तो थी। उन्होंने बयान किया है, जी आप जी, हाँ अपनी जबान से जी बयान करें। जी जी जी, इल्म गैब का मुनकिर है, मुनकिर है। अच्छा, मुनकिर हैं आप? जी, आपकी किताबों में तो सराहत के साथ है कि सरकार इल्म गैब जानते हैं। बताएं कौन सी किताब में है?
अच्छा, समय में इमदादिया है। अब जो हवाला, हाँ? ठीक है भैया, आप 2 मिनट बोल रहे हैं हवाला। ठीक 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 है, 1 मिनट पिक ही भेज रहा हूँ, रुको व्हाट्सएप पर पिक भेजता हूँ, ठीक है। फोन मत काटना है। 1 मिनट। क्या इतना देर क्यों कर रहे हैं आप? 1 मिनट 1 मिनट, मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ ना। 2 मिनट के फिर हमें मुझे जवाब देने दे। आप गया आपका जो 2 मिनट? नहीं 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 नहीं, टाइम नहीं गया है मेरा। हैं? ये देखिए आपके व्हाट्सएप पर पहुँच गई। भेजे। समय में इमदादिया का स्क्रीनशॉट है, ठीक है ना। नहीं आया। रुको 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 जरा। 1 मिनट कॉल। हाँ ठीक, अब पहुँचेगा। पहुँच गया, ठीक। नहीं पहुंचा। पहुँच गया ना। रुको आ गया देखिए। नहीं आया। आ गया, पहुँच गया है इधर से। नहीं आया। रुको, आया। आपका नंबर कौन सा है? देखिए 966400 करके। मैं आपको भेज रहा हूँ, रुके। नहीं, मैंने जो भेजा है वो देखिए पहले आप। हाँ देखता हूँ। हाँ हाँ देखो। हाँ, इसके फ्रंट पेज दे। फ्रंट पेज दे इसका। इसका फ्रंट जो, इसका एक मिनट रुको। अरे नाम तो साफ दिख रहा है, लिखा हुआ है। फ्रंट पेज भेजिए। हाँ ठीक है, वो भी दूंगा। मैं आपका हवाला दे करके आप मुकम्मल इबारत पढ़ेंगे ऊपर से, ठीक है? हाँ मैं ही पढ़ूंगा इबारत, रुक जाए। समय में इबारत पढ़ेंगे। चल फ्रंट पेज दें। इतना देर कर रहे हैं आप हैं? मैंने तो भेजा है ना, अब आप ये कह रहे हैं कि उसका भी वो, तो 1 मिनट रुको, फिर वेट करो। तो बिल्कुल। बाकी आपके सामने तो सफा नंबर भी है, नाम भी उस पर लिखा हुआ है। किताब का नाम? ये तो है नहीं, मैंने अपनी तरफ से एडिट किया है, वो वहाँ एडिट किया हुआ कुछ है भी नहीं। आपका नाम बताया उसमें, तो वही है ना, पकड़ तो वहीं पे होगी ना। हाँ अच्छा, पकड़ वहीं होगी। ओह चलो 1 मिनट तब पकड़ कर लीजिएगा आप। क्या हुआ? 1 मिनट देख रहा हूँ मैं। आपने जो डाला है वो तो एडिट किया हुआ है। एडिट किया है? हाँ एडिट किया है। एडिट किया हुआ है वो तो, मतलब उसकी जो अलग हेडिंग वगैरह जो है ना, वो हेडिंग वगैरह जो है, क्या उसकी हेडिंग जो डाली है ना आपने। पूरी किताब भेजो, पूरी किताब भी भेजते हैं। रुको 1 मिनट, पूरी किताब भेजो। उसूल तकफीर की तुम्हारी किताब है, एडिट है। अरे पहले रुको 1 मिनट। बोल रहा है इसको। ये जो मैंने भेजा है ये भी तो पढ़ लो पहले। 1 मिनट जल्दी के साथ देखो। तुम्हारा 2 मिनट तय है ना। अब इस तरह बात दो मिनट कहाँ तय हुआ है? अभी तो सिर्फ ये बात हो रही थी। तो तुम 2 मिनट बोलो, मैं 2 मिनट बोलूंगा। 2 मिनट अब वही बात इस तरह बात करोगे तब दलाल तुम्हारे पास नहीं है। क्यों उछल कूद करते हो हैं? 1 मिनट, मैंने जहाँ से किताब लोड की थी वो देख रहा हूँ ना। किताब तुम्हारे पास नहीं है। आपको तो अगर किताब का नाम भी दिख रहा है, सफा भी दिख रहा है, तब भी उसका फ्रंट पेज इसलिए चाहिए क्योंकि वक्त जाया करना है। अरे तुम्हारे पास अब किताब नहीं है
तो फिर अरे मैं यही तो कह रहा हूँ, फोन पर मैं कोई वैसे नहीं स्क्रीन शॉट ले, मतलब फोन ही में रहता हूँ, किताबें फोन ही में है। मौलवी बनते हो, मौलवी बंदू को इतना दलाइल देने में कितना ये होना चाहिए, फुर्ती होनी चाहिए हैं। फुर्ती, तैयारी तुम्हारी फुर्ती क्या होनी चाहिए? फुर्ती जरूरी नहीं है, दलाइल होने चाहिए। देखो साहब, देखें ये बेरबली मसलक का मौलवी है, इसकी हालत देखें। इनके सामने पहुंचा हुआ है स्क्रीनशॉट और सफा नंबर भी है लिखा हुआ, किताब का नाम भी शमाइल इमदादिया दिख रहा है, सफा नंबर 115 भी दिख रहा है, लेकिन तब भी दिख रहा है। मैंने इनकार किया, वक्त जाये करने के लिए, वक्त जाये करने के लिए जबरदस्ती में टाइटल पेज भी चाहिए। देखे मैंने इनकार किया, सफा नंबर भी दिख रहा है, किताब का नाम दिख रहा है, फौरन पे चाहिए, उसमें मुसन्निफ का नाम चाहिए मुझे। ओहो, फौरन पे मैंने यही तो कहा कि जब वहां पर दिख रहा है वो, तब उसकी क्या जरूरत रही है? अच्छा, मुसन्निफ का नाम दिख रहा है यहाँ पे, मुसन्निफ का? ओ शमाइल इमदादिया तो मालूम ही नहीं किसकी किताब है। अरे मालूम मुझे क्या होता है, तुमको दलील देना है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, शमाइल इमदादिया मालूम नहीं किसकी किताब है। जब मद्दे मुकाबिल तुमसे दलील मांग रहा है, तुम्हें चाहिए कि दलील भेजी है ना। देखो बीच में बोल रहा है, देखो बिला मद्दे मुकाबिल ने दलील भेजी है ना, इसके उसका फ्रंट पेज जिसे मुसन्निफ का नाम हो, अभी तक भेजे नहीं। सामने देखिए कितने सामने नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन फिर भी वक्त अब मालूम होना चाहिए कि हाँ वक्त तो कुछ ना कुछ मुसन्निफ का नाम होना चाहिए। मुसन्निफ का नाम इसमें है, वो भी भेजा जाएगा। या तो कब भेजोगे? नाम तो वैसे आपको मालूम है, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब की किताब है। अरे भेजो 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 भेजो। हाँ रुक जाओ ना, चलो इबारत पढ़ो, तब तक तुम इबारत पढ़ो और फ्रंट पे तलाश करो। चलो इबारत पढ़ो, इबारत पढ़ो। हाँ इबारत पढ़ो। अच्छा तो फ्रंट पेज फिर बाद में भेजो? अभी भेजो भेजो फौरन, इबारत भी पढ़ो, फ्रंट पे इबारत भी पढ़ दूंगा और फ्रंट पेज भी भेज दूंगा, एकदम देख रहा हूँ ना। रुको, चलो इबारत पढ़ो। हाँ इबारत पढ़ देता हूँ, जल्दी पढ़ो। ये शमाइल इमदादिया है, ठीक है, सफा नंबर 115 है। अभी मौसूफ कह रहे थे कि सरकार इल्म गैब नहीं जानते, हमारा ये अकीदा है। तुम्हारा ये किताब है शमाइल इमदादिया, तुम्हारा अकीदा है ना। यहाँ पर देखें सफा नंबर 115 पे है, फरमाया लोग कहते हैं कि इल्म गैब अंबिया और औलिया को नहीं होता। मैं कहता हूँ कि अहले हक जिस तरफ नजर करते हैं, दरियाफ्त व इदराक मुगीबात का उनको होता है। असल में ये इल्म हक है। हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुदैबिया और हजरत आयशा के मामलात से खबर न थी, इसको दलील अपने दावे की समझते हैं। ये गलत है, क्योंकि इल्म के वास्ते तवज्जो जरूरी है। ये यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि अंबिया और जो है औलिया इल्म गैब जानते हैं, साफ लिखा हुआ है। अभी मौसूफ अली असगर देवबंदी साहब ने ये कहा कि हम इल्म गैब के मुनकिर हैं। अब अगर ये इल्म गैब के मुनकिर हैं और हम पर ये कुफ्र और शिरक के फतवे भी लगाते हैं, तो पहले अपने घर की खबर लेनी चाहिए कि इनके घर में क्या मामला है। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब ने कहा है कि अंबिया और औलिया इल्म गैब जानते हैं। अब आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? चलो ठीक है, अब बोलूं मैं बीच में बिल्कुल। मैंने किस तरह इत्मीनान सुना आपकी बात, इस तरह इत्मीनान सुनना। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि फरमाया लोग कहते हैं कि इल्म गैब अंबिया औलिया को नहीं होता। मैं कहता हूँ कि इन्होंने ये नहीं कहा कि इल्म गैब मैं साबित किया हूँ इल्म गैब है। मैं कहता हूँ कि अहले हक जिस तरफ नज़र करते हैं दरियाफ्त और इदराक मुगीबात का, उनको होता है। असल में ये इल्म हक है। असल में क्या है? ये इल्म हक है, इल्म गैब नहीं, इल्म हक है। यानी अल्लाह वाले जो नज़र करते हैं, जहाँ देख लेते हैं, जिसे उनकी नज़र में जो आती है वो झूठ नहीं होता, वो हक होता है, उसे इल्म हक कहते हैं, इल्म गैब नहीं है। ठीक है, चलो एक बात, अब मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ। आपने मुझसे सवाल किया कि आप इल्म गैब मानते हैं, मैंने कहा कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब नहीं मानते। ठीक है, आपका जो दावा था, दलील था, दलील का मैंने रद्द कर दिया। झूठी दलील, दावा अलग, दलील अलग। आप मुझे बताएं तो होता है, मैंने उसूल तकफीर पेश की है, ये मोहम्मद चिश्ती साहब की किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि इल्म गैब लुग़वी
کیا ہے؟ متبعین کے لیے علم غیب کا ثبوت آیا وہ علم غیب کے لغوی مفہوم پر محمول ہوتا ہے. یعنی علم غیب کا دو مفہوم ہے، ایک علم غیب لغوی اور اصطلاحی علم غیب. تو یہ ہمارے ہاں جو ہے علم غیب جہاں معنی لیا جاتا ہے وہ لغوی معنی ہوتا ہے، نہ وہ عقیدے میں شامل ہوتا ہے. کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے کہہ دیا ہمارے یہاں علم غیب عقیدہ نہیں ہے، آپ کے یہاں عقیدہ ہے. تو آپ بتائیں علم غیب آپ کا عقیدہ ہے، جو اس کا منکر ہو اس پر حکم کیا ہے بتائیں. آپ نے میرے متعلق کہہ دیا کہ جو علم غیب انکار کرے آپ لوگ کافر کہتے ہیں. آپ نے خود تسلیم کیا، میں نے کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے، آپ نے اپنا حقیقت کو ظاہر کر دیا. آپ اپنی زبان سے کہیں جو علم غیب کا منکر ہو اس پر حکم کیا لگے گا یہ آپ بتا دیں. اور آپ کو سوال پہلے میں نے کیا تھا، نبی علیہ السلام کی علم غیب کب سے مانتے ہیں آپ؟ ازل سے، یا پھر پیدائش کے بعد سے، یا پیدائش کے پہلے، یا قرآن مکمل ہونے کے بعد؟ کب مانتے ہیں علم غیب؟ اس کا جواب وہ جواب ایک تو وہاں علم حق لکھا ہے، علم غیب نہیں ہے. تو آپ نے کہا علم غیب مانا ہے، اور جہاں آپ ہمارے علم غیب ثابت کریں گے تو وہاں آپ کی کتاب سے میں نے ثابت کیا علم غیب لغوی ہے نہ کہ اصطلاحی. چلو بولو اب. اچھا بات ہو گئی. سوال میں نے کیا ہے. اچھا اب سنو ابھی بات کہا کہ یہ علم حق ہے. ابھی بات کیا ہوئی؟ جناب نے کہا کہ یہ علم حق ہے، غیب نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر صاف بات علم غیب کی چل رہی ہے. کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب جو ہے انبیاء اولیاء علم غیب نہیں جانتے. میں یہ کہتا ہوں کہ انبیاء اولیاء جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت تو ادراک مغیبات کا ان کو ہوتا ہے. غیب کا کیا ہے؟ مغیبات، یعنی غیب کا ادراک اور دریافت ان کو ہو جاتا ہے. اصل میں یہ علم کیا ہے؟ حق ہے. یعنی یہ علم کیا ہے؟ حق ہے. علم حق ہے، یہ ضروری نہیں کہ مطلب جو ہے کہ علم حق ہے تو اضافت. اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر علم حق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے ہی جانتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں. جناب کا یہ کہنا کہ یہ علم حق ہے، یہ علم کلام سے نہ آشنا ہونے کی ایک واضح دلیل ہے. کہ اگر شرح عقائد پڑھی ہوگی تو اس کے اندر بھی پڑھا ہوگا اسباب العلمی ثلاثۃ، الحواس السلیمہ، الخبر الصادق والعقل. اس طریقے سے 3 چیزیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ علم جو حاصل ہوگا وہ یا تو خبر کے ذریعے سے معلوم ہوگا، یا حواس سلیمہ کے ذریعے سے، یا پھر جو ہے عقل کے ذریعے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے، یعنی خبر کے ذریعے بھی اگر علم حاصل ہو رہا ہے تو جس چیز کا علم سکھایا جائے گا ظاہر سی بات ہے وہی علم حاصل ہوگا. علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے اپنے نبی کو، ظاہر سی بات ہے کیا ہے؟ علم غیب عطا ہوگا. جیسا کہ شرح عقائد کی عبارت میں نے پڑھی کہ علم کے جو ہے 3 اسباب ہوتے ہیں جن کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے: عقل، خبر صادق، اور کیا ہے؟ حواس سلیمہ. ابھی انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر علم حق کی بات ہے، تو ہم نے یہ کب کہا ہے کہ سرکار بالذات علم غیب جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تبھی تو جو ہم مصطفیٰ کریم جانتے ہیں. علم عطائی کے ہم قائل ہیں، علم ذاتی کے تو ہم بھی منکر ہیں، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ یہ علم حق ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. دوسری چیز یہ کہ علم حق سے مراد وہی ہے کہ حق علم ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ انبیاء و اولیاء جس طرف بھی نظر کرتے ہیں، اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں، آگے صاف کہا ہے کہ انہیں ادراک اور دریافت مغیبات کا ہوتا ہے. تو مغیبات سے تو ظاہر سی بات ہے مراد کیا ہے؟ علم غیب ہی ہے. تو پھر یہ کہنا کہ یہ علم حق ہے اور اس کا جواب نہ دے کہ میری عبارت پہ آ جانا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ پہلے اسی کا تو دفاع کر لیجیے. اب بولیے. سامعین دیکھیں، میں نے ان سے 2 سوال کیا تھا، انہوں نے جواب نہیں دیے. پہلی بات تو ہے انہوں نے دو قول پیش کیا ہے، ایک اپنا پیش کیا ہے اور دوسرے کا پیش کیا ہے. لوگ کہتے ہیں علم غیب انبیاء اولیاء کو نہیں. لوگوں کا عقیدہ پیش کیا، اپنا عقیدہ پیش کیا، اسے علم حق کہتے ہیں. تم ثابت ابھی تک نہیں کر سکے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کہا ہے کہ میں بھی علم غیب مانتا ہوں انبیاء اولیاء کے لیے. علم غیب علم حق ہوتا ہے، تمہاری ذمہ داری ثابت کرو گے. علم غیب علم حق ہوتا ہے، تمہاری ذمہ داری ثابت کرو. دوسری بات، تم کو میں نے سوال یہ کیا ہے علم غیب کے متعلق، میرے موضوع سے ہٹا نہیں. تم کو سوال کہ نبی علیہ السلام کے علم غیب کب سے مانتے ہو؟ ازل سے مانتے ہو، پیدائش کے بعد مانتے ہو، یا قرآن کی تکمیل کے بعد مانتے ہو؟ تم نے ابھی تک جواب نہیں دیا. کیونکہ تم نے ابھی دوسرا بات تم سے میں نے پوچھا کہ جو علم غیب کا انکار کرے اس پر حکم کیا لگے گا؟ تم دونوں سوال سے بھاگے ہوئے ہو. پہلی بات، تم اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکے. انہوں نے اپنا قول پیش کیا اس کو علم حق کہتے ہیں.
تم ثابت کرو گے علم حق کو علم غیب کہتے ہیں، تم ثابت نہیں کر سکے، یہ ثابت کرو. کیا ثابت کرو گے تم؟ علم غیب کو علم حق. لکھ کے رکھو، لکھ کے رکھو. علم ہی ہوا نہیں، خاموش رہو. ہاں ٹھیک، بولو. علم غیب کے علم کا سوال کرو گے، جواب دو گے. دوسرا سوال یہ ہے نبی علیہ السلام کو علم غیب کب سے تھا؟ نبی علم غیب کب سے؟ اس کا جواب نہیں دیے تم، کب سے. تیسرا سوال یہ تھا میرا، نبی علیہ السلام، پہلا سوال یاد رکھیں علم حق علم غیب ہوتا ہے، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کب سے ہے، اور اس کے منکر پر حکم کیا لگے گا؟ منکر پر حکم. تین کا سوال کا جواب دو پہلے. ہو گیا. ہاں. سب سے پہلی چیز یہ ہے، میں نے عبارت پیش کی ہے، میں نے عبارت پیش اپنی کر دی. تب میں نے جو کہا ہے کہ اس پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم غیب نہیں جانتے ہیں، آپ جیسے لوگوں کا عقیدہ بیان کیا ہے. بعد میں حضرت نے کہا کہ یہ علم حق ہے یا علم حق ہے. ٹھیک، آپ نے کہا کہ علم حق ہے، یہ علم غیب ہے، مطلب جو ہے ایسا بیان کرنا ہے. آپ کو میں نے کہہ دیا کہ علم غیب حق ہے. مغیبات کا لفظ بھی آگے حضرت نے بیان کیا کہ مغیبات کا علم کیا ہے، ان کو ہو جاتا ہے. میں اس عبارت سے آگے اسی وقت جاؤں گا جب اس عبارت کے تئیں پوری بات ہو جائے گی، ایسے ہی نہیں آگے بڑھ جاؤں گا. ٹھیک ہے نا، میں وہ نہیں ہوں کہ خالی یہاں پہ اتنا سنا اس کے بعد آگے چلا گیا، یہ نہیں کرتا ہوں میں. دوسری چیز یہ کہ یہ علم حق کی بات ہے، تو علم غیب تمہارے تھانوی صاحب خود علم غیب کے قائل ہیں. اب یہ آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پوری مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، پوری مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی. اور اللہ تبارک و تعالی کی خالقیت میں اگر کوئی شخص ایک شخص کو بھی شریک کرے کہ پوری مخلوق کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور مطلب اس میں سے بعض کا مطلب جو ہے خالق کون ہے، کوئی بندہ ہے یا ماذ اللہ یا ٹھیک ہے. ایک منٹ پہلے میری بات مکمل ہونا، پہلے میری بات خود بیان کر رہے ہیں. بعض علم غیب تو بعض علم غیب جانتے ہیں، یہاں پر علم غیب کا اطلاق جاننے کی بات بھی ہے. اب آپ بتائیے، تھانوی صاحب خود اقرار کر رہے ہیں کہ بعض علم غیب ہے، اور نہ صرف انبیاء کو علم غیب مان رہے ہیں بلکہ پاگلوں، جانوروں، مجنونوں کے لیے بھی یہ بعض علم غیب کا کیا ہے اطلاق کر رہے ہیں. یہاں پر علم غیب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ بتائیے کہ یہاں پر وہاں علم حق ہے اور یہاں پر علم غیب، اور وہاں بھی علم حق علم غیب ہے، کیونکہ بات مغیبات. نہیں پہلے یہاں پر بات مکمل ہونے دو. جب آپ بول رہے تھے تو میں کچھ نہیں بول رہا تھا نا، خاموشی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے مولوی صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ بعض علم ایسا مطلب جو ہے اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص، ایسا علم غیب تو زید، عمر، بکر وغیرہ ان سب کو بھی کیا ہے، جمی حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے. تم تو نبی کی بات کر رہے ہو، تمہارے تھانوی صاحب تو جانوروں کے لیے بھی ماذ اللہ رب العالمین بعض علم غیب مان رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیے، اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، بے شک ہے. اگر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت چاہے کل ہو، چاہے بعض ہو، چاہے بعض میں شریک ٹھہرائیں، چاہے کل میں شریک ٹھہرائیں، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرائیں، ظاہر سی بات ہوا. صاحب نے بھی علم غیب ہی کا اطلاق کیا ہے، وہاں علم حق نہیں ہے. پہلے اسی ٹاپک پر اسی عبارت پر بات ہوگی کہ علم حق کہا گیا ہے، وہاں پر مغیبات کا لفظ ہے کہ مغیبات کا ادراک اور دریافت ہم کو ہو جاتا ہے. اصل میں یہ علم حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے یہ حق مطلب جو ہے دیا گیا ہے. اور میں نے کہہ دیا کہ کوئی بھی علم ہوتا ہے تو وہ تین چیزوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یا تو بتانے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یا حواس سلیمہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور یا پر کیا ہوتا ہے عقل کے ذریعے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بتایا تو انہیں علم ہوا. اسباب العلم ثلاثۃ، الحواس السلیمہ والخبر الصادق والعقل. پھر آپ کا یہ کہنا کہ یہ علم حق ہے، علم حق ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ بعض علم غیب تو تمہارے تھانوی صاحب خود مان رہے ہیں. علم غیب کی بات چل رہی ہے کہ علم غیب نہیں ہے وہاں، یہاں تو صاف علم غیب ہے، بیان کریں.
میں اس سے اس وقت ہٹوں گا، اپنے جواب میرے اوپر نہیں ہے جی. اب میں جواب میں نے اعتراض وارد کیا ہے اس کا جواب صحیح پھنسا ہے بیچارہ، اس لیے بولنے نہیں دے رہا ہے مجھے، جبکہ 2 منٹ بولنے نہیں دے رہا ہے. اب جواب دوں. ہاں بول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین دیکھیں 6 منٹ بولا ہے، جبکہ اس نے شروع میں ہم نے طے کیا ہے 2 منٹ، مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے. سامعین، ہم نبی علیہ السلام کے غیب کا انکار نہیں، منکر نہیں ہے، علم غیب کے منکر ہیں. تو قرآن پاک میں ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، ٹھیک ہے. ہم غیب کے منکر نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کو غیب دیا، غیب دا ہے نبی، لیکن علم غیب جب اس سے جو مطلب ہے وہ ثابت کر رہا ہوں. سامعین دیکھیں، ہمارے متعلق کہہ رہا ہے تمہارا تھانوی نہیں مانا ہے، فلاں نے مانا ہے. تو میں نے اصول تکفیر، یہ ان کی کتاب ہے، پیر محمد چشتی صاحب کی کتاب ہے، ان کے معتبر عالم ہیں، انہوں نے علم غیب کا ایک معنی لغوی معنی لیا ہے. ان کو پتہ ہے، ان کا میں نے یہ پیش کر دیا ہے کہ یہ ہمارے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ہم علم غیب نہیں مانتے. اگر ایک کہے گا کہ تم لوگ علم غیب مانتے ہو، تمہارے تھانوی نہیں مانا ہے، تو سب سے پہلے اس کو ماننا پڑے گا. اس کا خان نعیمی جاہل حق میں جو لکھا ہے کہ ہمارے منکر دیوبندی وہابی جو ہے علم غیب نہیں مانتے، تو سب سے پہلے اس کے حکیم الامت کو کذاب، جھوٹا اور دجال ثابت وہ کہنا پڑے گا. اس نے جھوٹ لکھا ہے. یہ ابھی کا چھوٹا ہے، ہمیں کہہ رہے تمہارا تھانوی علم غیب مانا ہے، جانور کے لیے مانا ہے، فلاں کے لیے مانا ہے. تو تمہارا حکیم الامت نے جھوٹ لکھا ہے. جہاں تو ہمارے لیے علم غیب ثابت کرو گے، ہم اس اصول تکفیر ثابت کریں گے، اس سے مراد علم غیب لغوی ہے، اور لغوی سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. دوسری پر سامعین، میں نے اس سے پوچھا ہے علم غیب کو علم حق کہا ہے، تم ثابت کرو گے علم حق سے مراد علم غیب ہے. علم حق کا معنی علم غیب ہے، تم ثابت کرو. ابھی تک ثابت کر نہیں پا رہے ہو تم. وہاں پہ اگر حضرت کا جملہ یہ ہوتا، میں کہتا ہوں علم غیب انبیاء اولیاء کو ہے، اگر وہ کہتے تو تمہارا یہ دعویٰ صحیح ہوتا. لیکن حضرت نے کہا نہیں ہے، علم حق کہہ رہے ہیں، تم ثابت کرو گے علم حق علم غیب کہتے ہیں. دوسرا سوال میرا یہ تھا، نبی علیہ السلام کو علم غیب کب سے ملا ہے؟ تم نے ابھی تک جواب نہیں دیا. تیسرا سوال میرا یہ تھا، علم غیب کے منکر پر تم کیا حکم لگاؤ گے کہ جو علم غیب کا انکار کر، اس پر حکم کیا ہے؟ ابھی تک تم نے حکم نہیں لگایا. ٹھیک ہے. اب دوسری میں یہ ثابت کر رہا ہوں تمہارے گھر سے، یہ تمہارا مجدد نے یہ علم لفظ کا حوالہ کیا ہے، حصہ سوم ہے، صفحہ نمبر 65 ہے. تمہارا مجدد سے سوال کیا گیا تو جواب کہہ رہا ہے ایک کتے کے متعلق کہہ رہا ہے، اور آگے کہہ رہا حدیث صحیح میں ہے، حدیث صحیح میں ہے جبرائیل کل کسی وقت حاضری کا وعدہ کر کے چلے گئے، دوسرے دن انتظار رہا مگر وعدہ میں دیر ہوئی اور جبرائیل حاضر نہ ہوئی. سرکار حوالہ بھیج دیا تمہارے پر، پڑھو اس کو. اور سرکار باہر تشریف لائے، ملاحظہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام دولت پر، در دولت پر حاضر ہیں. فرمایا کیوں؟ حضرت عرض کیا انا لا ندخل بیتا فیہ کلب و تصاویر، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے بس جس میں کتا ہو یا تصویر ہو. اندر تشریف لائے، سب طرف تلاش کیا، کون؟ اللہ کے نبی علیہ السلام حجرے میں آئے جبرائیل امین کے بتانے پر، تمام طرف تلاش کیا کہ کچھ نہ تھا. پلنگ کے نیچے ایک کتے کا پلا نکلا، اسے نکالا تو حاضر ہوئے. اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا کہ پلنگ کے کتے کا پلا ہے. جبرائیل علیہ السلام وعدہ کیا، تاخیر ہوئی، پوچھا کیوں تاخیر کیوں کی؟ انہوں نے بتایا تو پتہ چلا تمام طرف تلاش کرنے کے بعد کہ پلنگ کے کتے کا پلا ہے. تمہارا مجدد علم غیب کا انکار کیا ہے یہاں پہ. تم نے کہا کہ علم غیب ہم مانتے ہیں وسلم کے لیے، تو اب تم نے تمہارے مجدد کے خلاف تم یہ کیے ہو، علم غیب کا عقیدہ بنائے ہو. تمہارا مجدد یہاں انکار کر رہا ہے، اور تمہاری کتاب ہے امتیاز اہل سنت، اس میں لکھ رہا ہے جو عادت کی مخالفت کرے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. یعنی تم حسن رضا مرکزی اپنے مجدد کی مخالفت کر کے بے ایمان مرنے کا فتویٰ اپنے گھر سے تم نے لے لیا ہے تمہارے سر پہ. اب تمہاری ذمہ داری ہے، تم مومن کیسے مرو گے تم ثابت کرو گے. میرا سوال کا جواب تم نے ابھی نہیں دیا ہے. یہ میرے پاس کتاب ہے حسمت رضا لکھنوی رضوی، اسی کتاب ہے الصوارم الہندیہ. اس میں لکھتا ہے جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ نہ ہو اسے ہم کافر جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تمہارا مجدد تو وہاں نبی علیہ السلام کی علم غیب سے انکار کر رہا ہے، اور تم کہو ہمارا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کی علم غیب ہے. اب بتاؤ تم کافر ہو گئے. ٹھیک ہے. اب دوسرا دے رہا ہوں میں. تم نے کہا تم کو ثابت کرنا ہے، 3 تمہاری گردن پر میں لٹا دیا ہوں تمہارے لیے سب ثابت ہوگا. وہ تو لگ چکی ہے گردن پہ تلوار. ابھی آگے چلو. ہاں اب میں حوالہ دے رہا ہوں، جال سے حوالہ دے رہا. حوالہ یہ ہے، نہیں دے رہا ہوں میں ابھی. تمہارا یہ فتویٰ رسول، تمہارا مجدد نے علم انکار کیا ہے. انکار کرنے کے بعد
اب یہاں پہ جو حوالہ دیا فتح فیض الرسول جلال الدین امجدی کی، ٹھیک ہے، اس میں لکھتا جلد اول ہے صفحہ نمبر 63 ہے کہ اب تکمیل تعلیم کے بعد، یعنی اوپر اس کے اوپر دیکھ ما کان و ما یکون لکھا ہے، یعنی تکمیل تعلیم یعنی یہاں علم غیب مراد دیا ہے، حضور کے علم کی نفی اور نفی ثابت کرنے کے لیے اس فلاں واقعہ کو پیش کرنا کھلی ہوئی شیطانیت اور دیو کی بندگی ہے۔ تمہارے مجدد نے نبی علیہ السلام کی علم غیب کا انکار یہاں پہ یہ اس میں ملفوظ کے اندر، ٹھیک ہے، اور یہ فتح فضل کا جو اللہ کے نبی کے علم غیب کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ وہ شیطان ہے، دیو کا بندہ ہے۔ تو عقیدہ ہے کہ تم نبی اصل علم غیب مانتے ہو اور تمہارا مجدد انکار کر کے دیو کا بندہ شیطان ثابت ہو گیا۔ اگر تم علم غیب مانو گے تو اپنے مجدد کی مخالفت کر کے بے ایمان مرو گے، اگر انکار کرو گے فتویٰ فیض الرسول کے زد میں آ کر کے تم جو کیا بنو گے؟ شیطان اور دیو کے بندے بنو گے۔ تو بے ایمان مرنا چاہتے ہو علم غیب کے انکار کر کے، یا پھر اپنے مجدد کے عقیدے پہ رہ کر کے کیا کافر بننا چاہتے ہو؟ فتویٰ فیض سے فتوی میں آ کر کے تم بے ایمان شیطان ہو گئے ہو، اپنے مجدد سے اگر مخالفت کرو گے تو بے ایمان مرو گے۔ تو تمہاری حالت یہ بن گئی۔ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں تم ہو گیا تم کو کتنے منٹ ہوئے؟ کتنے منٹ؟ ارے بہت ہو گیا، 7 منٹ ہو گئے، 5 منٹ ہوئے نا؟ ارے بولا نا 7 منٹ ہونے والے ہیں، خاموش رہو، یہ 7 منٹ ہونے والے ہیں۔ خاموش رہو۔ ملفوظات حصہ سوم یہ میں نے بھیج دیا، تم کہتے ہو نبی علیہ السلام علم غیب عطائی ہوئی، تو تمہارا مجدد لکھتا ہے کہتا ہے علم جب کہ مطلق بولا جائے، خصوصاً جب غیب کی طرف مضاف ہو تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ علم غیب عطائی نہیں ہوتا۔ تو یہ جب علم اور غیب دو لفظوں کے ساتھ عقیدہ بنایا جائے تو وہ علم غیب ذاتی ہوتا ہے، عطائی نہیں ہوتا۔ تم نے علم غیب عقیدہ مانا ہے اور عطائی مانا ہے، تو تم اپنے مجدد مخالفت جا رہے ہو۔ یہ عطائی علم غیب ہوتا ہی نہیں۔ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، تم نے موضوع غلط چنا ہے، غلط بات کر رہا ہے تم نے ہمت کیسے کر لی کہ علی اصغر سے بات؟ ارے وہ تو ابھی پتہ چل جائے گا ہمت کس نے کی۔ آگے بول۔ یہ جال حق میں صفحہ نمبر 91 علم غیب پر اعتراض، تمہارا احمد یار خان میں لکھتا ہے کہ ولا اطلع علیہ مخلوق، غیب وہ ہے جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور کسی مخلوق کو مطلع نہ کیا جائے۔ کیا ہے غیب؟ تم نے کہا اطلاع، اللہ نے اطلاع کیا، مطلع کیا، تو وہ علم غیب ہے، مطلع نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ اب آگے ہے اصطلاح میں مدارک کی توضیح سے معلوم ہوا کہ ان کی اصطلاح میں جو علم عطائی ہو غیب ہی نہیں کہا جاتا، غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ نے عطائی علم غیب دیا ہے، عطائی علم غیب ہوتا ہی نہیں، علم غیب صرف ذاتی ہوتا ہے، اللہ کے لیے خاصہ ہے، اور تم نے اللہ کے نبی کے لیے علم غیب مان کر کے شرک کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک حوالہ دے رہا ہوں، تمہارے دھجے اڑا تو بھی تم آپ سنو، آپ بہت ٹائم ہوا، اب ادھر سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مجھے سالے جب میں خاموش کر رہا تھا مجھے بولنے نہیں دے رہا تھا، جب میں خاموش کر رہا تھا مجھے بولنے نہیں دے رہا تھا کہ مکمل بولنے دے، اب جب میں حوالے دے حالت خراب ہو گئی مردود کی، بات کرے گا علم غیب پر ہمارے ساری گھر سے حالت خراب ہو گئی اس کی علی اصغر سے بات کرے گا حرام خور، کیا اوقات ہے بات کرنے کی؟ اس کا نام یہ مفتی ہے، اپنے مسلک کا مفتی ہے یہ، لیکن اس نے غلط موضوع چنا ہے، اس کی حالت سے خراب ہوئی مردود کی۔ جب 2 منٹ شروع میں تمام احباب سن لیں گے، تمام احباب کہ 2 منٹ طے ہوا تھا تو وہ 6 منٹ تک بولتا رہا جواب دینے۔ جب میں بول رہا ہوں تمہارے بقول اگر 2 منٹ طے نہیں ہوا ہے تو تمہارے یہاں 5 منٹ میں بولنا شروع کر دیا، 5 منٹ میں بولنا شروع کر دیا۔ اس کے اوقات یہ بڑے بڑے گھٹنے ٹیک دیے میرے سامنے، یہ مردود مجھ سے بات کرے گا، وہ اس سے میں لوگوں سے سوال کیا تمہارا کیا عقیدہ ہے، جواب دے دیا میں۔ اب اس کی جاری تھی تو پتہ ہے اس کو کہ جواب دوں گا پھنس جاؤں گا، میں نے 3 سوال اس سے کیے جی نبی علیہ السلام کا علم غیب کب سے مانتے ہو؟ اس کے ممکن کا حکم کیا لگے گا؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ نے علم حق کہا ہے، اس کو تمہیں ثابت کرنا پڑے گا علم حق سے مراد اس کی جس طرح مجھ سے سوال کہ میں نے جواب دیا تو میں نے سوال کا جواب دیتا، جب تک تم جواب دے دیا اسی کی عبارت نے جواب دے دیا،
मीनू से क्या बात किया जाए। और सर फ्रंट पेज भेजता ही है। नहीं भेजा अभी तक, फ्रंट नहीं भेजा नहीं उसने। हवाला मौजूद नहीं, कहीं से ये निकाल के बस उल्टे ये भारत समझते नहीं क्या लिखा है वहां पे। 2 कॉल पेश किया, दूसरे का कॉल और अपना कॉल, अपना कॉल इल्म हक पेश किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा अकीदा है इल्म गैब। कुरान की खिलाफी है तो कैसे हजरत पेश कर सकते हैं? अब इनको कुछ करना नहीं है, खाली बस टाइम पास करना है, दूसरे को परेशान करना है, और खुद आता है नहीं इन लोगों को। 2 मिनट तय हुआ, 2 मिनट बोलता ना, जब मैंने उसको खामोश कर दिया। अब जब 8 मिनट तक उसने बोला, अब जब मुझे बोलने दिया, मुझे बोलने दो, मैं जब जितने चाहूँ बोलूँ।